Have a blessed morning to everyone, to my community here and social media, Messenger, Facebook, my friends. Thank you for following us for our program every day, sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. That's our advocacy, that's our passion to share the word of encouragement to everyone. Our topic for today is, are you ready? Are you ready? So we believe that there is rapture. Jesus mentioned it. Doon ay rapture, doon ay translation, doon ay temporary linear translation for the believers from earth to the kingdom of God, to the heaven. Una ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, malibabaw sa yuta. Katong nagtuo, nagsalig, nagkinabuhi, nga matarong nagtuo kang Kristo Jesus yung personal manglalawas Messiah na kinabuhi diha ban kaniya kana sila kita ay mong candidate for his second coming. Duha ka klase ang hugna pagbalik. We talk of second coming, two phases na siya: rapture and the touchdown of rise on the planet Earth, the Mount of Olive. Siya naga ascend dito sa Buddhism, no second coming, and there will be a war of Armageddon. So nga man doon ay rapture, ito kay gusto sa Diyos ang ihang mga minahal, ayang ipangga, ayang linuwas, magantos sa pito kato nga pag-antos. Kini sa 7 years of great tribulation, design siya sa mga gahig ulo, wala nang alaga diya kaniya. Kini gi-design sa nangabilin sa rapture nga tulog-tulog sa pansitan tas pagpangalagad wala na dala sa rapture. Ang rapture mitabo siya anytime, pwede karon, pwede ugma unyang gabi, like a thief in the night. Wala masayod si Jesus when even the angels in heaven, they don't know. Only the Father knows the coming of the Lord. So duha siya, rapture and the touchdown of Christ on earth. Nakita Armageddon, doon ay war. Saad na sa Diyos, mabalik siya. Bata pa talanong ka na nato sa atong mga religious leaders, teachers. Jesus is coming soon, Jesus is coming soon. Karon hamtong na ta. I am now 56 years old. Adungkan ko na siya when I was 5 years old when Protestant taught me about the coming of God, no? And they taught me the song, kanta bitang sa time no, bundak ang ulan o miba, ang arka galutaw-lutaw. So, if you read the gospel, no, for gospel, if you try to read and study, Jesus mentioned like in the days of Noah, like in the days of Lut. So, ang pagbalik sa Diyos, design, pag-escape sa mga katawan niyang mga anak, kadilipan niya silutan ang kalibutan. Sa pitok kato, tiaw mo na, nga bisag nangandoy ang tao, mamatay, di mamatay, kaya aron gun mag-antos. Sa time ni Noah, time of Noah, diba? Sa time ni Noah, people marrying, happy, enjoying, going there, going, sa pagwali ni Noah, pag-preach to Noah about judgment, about the flood, wag yung nagto. So the family of Noah was saved during this time. Kaya yung mga tao puno nag-isasala. Perverse generation. Atong time karon, grabe na, no? Grabe na ka perverse ang generation. Bisan magani ang mga kabataan, musukol na sa ginikanan. Magrebuildi na. Diha sa atong mga lahi ang tubo kaniadtos sa among kapanahonan, kurog hadlok. Karon di na ang ginikanan ay mahadlok sa mga bata. Kuhaan ng cellphone. Kurog mama nga mohilak na musuko ang mga anak. Baliktad na. Ang hari na ang mga anak. Under na ang ginikanan sa mga anak. So we are now in these last days.
the rapture will occur. It will happen any time. Saad na sa Ginoo. Saad kaya ang tao yung gitumang. Did you remember General MacArthur? Saad siya sa Philippines. So yung siya sa Second World War. And si General MacArthur, I shall return. O mibalik siya. O midaog kita sa gera. Midaog sa gera. Tungkol ka na sa katawang nagsaad. Nga mo tabang, o balik. Like Jesus Christ, I will return. When I finish preparing the mansion, the home in heavens, I will come back in John 14. Even gimension rin ni Apostle Paul. Sa Apostle Paul, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. Itong tunahon, pagkadali, matahon na ito. 1 Thessalonians chapter 4, common passage about rapture. Ngayon si Pablo din sa verse 15 of 1 Thessalonians. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the triumph of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So rapture, there is rapture na ay pagsagka temporarily. Like in the days of Noah, gabuhat ang Ginoo nga arka, masave ang family, ang mga righteous people serving God. Like in the time of Lut, Sodom and Gomorrah, ang cousin, ang pagamangkon ni Abraham, gi-escape niya sa consuming fire, consume niya ang Sodom and Gomorrah to kinagpuyo na sa sala, wala pagkabana, wala pagkinulsol da tabangan sa Ginoo. Kung saan mga mahimutang candidate for the rapture, una, you have to receive Jesus as our Lord and Savior, Master as King, as a Messiah. The greatest sin committed on earth when you reject Jesus as Messiah. That's why we receive right now the grace of God, because people in Israel rejected Jesus as a Messiah. Blessing in the sky. Wala pa i-reject sa nasod sa Israel, may kalawasan maabot sa Gentile, but they rejected it. Abot sa ato ang salvation, the grace, by the grace of God, abot sa ato ang kalawasan. But time will come, ibalik ito sa Diyos sa nasod sa Israel. I-open na po niya ang salvation for the nation of Israel. Then the time will come. We must believe in rapture. Rapture will happen, will occur any time, and we must be ready always. Thank you, everybody. Thank you so much for listening to us, watching us. Please share, like, follow, share to others. Kung wala makibalo, ma-inform mo sa sila. God bless you.